Hello guys, gawin nating smart ang bahay nyo or yung appliances nyo guys using this Tapo Smart Plug Adapter. So using Wi-Fi and Tapo application ay pwede na nating maging smart ang bahay nyo. So as you can see guys, ito yan. So nakikita nyo yun, yung may kulay puti na yan. So ito rin yun. So nakasaksak siya dun sa mismong saksakan ng appliances. So bubuksan natin guys yung LED name. So yan, click lang natin tong on. So as you can see, bumukas na siya guys. So turn off lang natin ulit. Turn on, turn off. So try pa tayo guys ng mga iba pang appliances. So ganito lang siya kadali gamitin guys. Ito yung Tapo Smart Plug. So saksak nyo lang dyan and then saksak nyo lang din sa pinaka outlet. Paganayin lang natin yung wall fan on. Ayan, diba? So i-off naman natin siya. Off naman natin. Turn off, di ba? So, on natin ulit. On. Off naman natin. So, ganoon lang siya kasimple, guys. So, inulit ko para po maging smart ang mga appliances or ang bahay nyo using Tapo Wi-Fi Smart Plug, guys. Magagawa natin yan. So, check out nyo na po, guys, sa Yellow Basket.